Going to and from school has been one of the many challenges students face in the rural areas. The route to school can sometimes be dangerous or difficult. For Jackie, Catherine, and Chloe, going to school would mean taking multiple rides from different modes of transport daily. Ako dahil si Jackie Charlotte Anyana, grade 11, HM. Taga Daramang, Bukana, Orok Size. Ako dahil si Catherine Torion. Course na ko is HM and grade 11. Ako si Chloe Ibaya, grade 11, HM. Taga Darmawang, Bukana. Wa gilaing kuan panagat ra gyud wa gi isda way alimango nginos di kayo maglugas gani sunan ang mananagat nalipay ko ma'am kay ako nadunggan pre man kuno wala gi bayad manggod nakadungog na ko anak pero napun-an pod nga ining ingon akong anak nga nindot siguro dito pa ko nga unsa man na basig dako ko nagbayran kay wa ra batay kwarta sa isa mo kanang kuan pre man dito pre-uniform dayon. Ako nalipay ko kay kana pa ako ang pangutangan og kuan sa kong suki nga aron makapalit ko og uniforme sa kong anak. Kamay na lang Itong pilmero, ma'am, pag ingon nila, mamo, transfer mo makay na ikuan ko na. Masam na basig, scam na siya. Anak ba, kay wala may kabalo nga, ng anak niya. Motong pag, may kuan man tong Marquis, nga kailar po na mo, isla nga okay daw, di. Nalipay po mi, libre biya. So, gasugod ang ICI school bus around 2018. That is where we found out nga even though naatay voucher program, there are still students nga maglisod o adto sa eskwelahan. So, we found out nga dili enough. And as far as the demographics is concerned, nakita na mo nga, say for example, sa 100 ka students and only 25 anak kabuok ang capable nga moadto sa school. So I raised this concern sa among management, and even though medyo last minute to siya nga request nako, they were still able to provide us with a modified na school bus during ato nga time. So it was more like a photon lang siya, nga gi-improvise lang ang likod. So we made use of that school service for I think 2 to 3 years. We provided free transportation to our students kay aron maka-travel lang gid sila to and from school. And then eventually mga a year ago or 2 years ago, we were able to provide na with the school bus na mas safer na siya sa among mga bata. And we will continue to do so because we want to not only provide quality education sa among students, but also to help them on their other concerns pa such as transpo, free uniform, etc. etc. Plano mo kayo, makahuman jud ko sa college, ma'am, pero kanang nagdepende sa akong parents, ma'am, ay kay. Gasto mong good, ma'am. Murag makauna-una na lang mo, ma'am, ba nga makaka-absent kay bisan di mo hunong ang ulan, pero kung ano man pod ka nang maabot naman pod nga maka-eskwela may ba kay muhunong gyud siya kay makaapas sa pod mi sa school bus. Na alas 3 mo ko tigmata, ma'am, kay madugayan usahay, ma'am, oy. Unas manggod pod usahay. Ay usahay mangit-ngitin, mangit-ngitan, ma'am, kay kuan kanang ang pambot kay magulat pa man sa uban nga eskwelahan god. Nung mabasa usahay, ma'am, pero okay ra, ma'am, ay. Due to the limited numbers of transportation options, fares can also be very expensive. This can very much affect the frequency of students' attendance in school. Sa sinugdanan wala pa mi kay ang bikil manggod namo diri kana manggong sayo kaayo bitaw. Bikil kaayo mi sa kanang pag adto didto ba. Dako kay plitihon. Lisod, ma'am, kay 50 na daan padulong sa Maranding. Nya plus padulong pagkapatagan, nya back and forth pa na. dako kayo katabang kay og magplite gud mi padulong dito sa Kapatagan layo biya na dire 100 ang adlaw nya wa pay labot sa iyahang kuan kanang allowance o okay kayo ma'am nga kuan dako pud ikatabang nga naagay kanang inyong service nga kasakyan sa mga anak. Libre biya. Okay kayo kay kaning ma-save po na mo, gamay ra among mabalance mas intelmina karon nga ang pilitihan ris amo wa gyud balik og barato. Mahal gid siya. Sa una, gamay ra to 20 pesos ra ila pa ingon sa kuan karon kay 50 naman gyud. So we are hoping na we can take them a step closer to their dreams even though sa transpo lang
one at a time. The free school bus program of ICI Kapatagan have managed to help the students to stay in school and have access to transportation to and from school. It may not have solved all the problems related to school retention, but it has somehow helped diligent students to be a ride closer to their dreams.